हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा आशा कर समस्त बहुत भलि थे आम बहुत भले अच्छे बहुत खुशी अच्छु आज सका सका उठीगलु कहीं पुओ जो वैक्सीन नहीं परदिन मो वीडियो बनईनी काली कारण तो बहुत कष्ट है बहुत ज्वर हो पूरा कांदिकी चिड़चिड़ी है खाली किसी कम करदेलानी तो से ब्लॉग बनईनी आज हूँ तार वैक्सीनेशन सेकेंड डे माने फर्स्ट डे नहीं सेकेंड डे थर्ड डे आज हूँ तार थर्ड डे आज ही तार वैक्सीनेशन बस अधा दिन कम देव राति 11टा पर्यंत रही से ठीक ठाक हो तो मुझे देखा पुओ को से सका उठीगला तो मुझे गाधी पाधी बसती एवं रुटी अमूल आउ जाम तो मुझे यहाँ खाइबी आई आईना खेलुं कि खेल चलती कि तुम कि खेल चलती आईना तीर देख हम तो यही खेल चलती पुओ शोई बहुत शुए देला डाक देला सियाड़े थी सब बाहर आओ निद भांगिला ताकू ये शुए दे बाहर बसलु चिल्ले डाकुची कहे आए धन ए धन धनगिरी कहीदेलु समस्त हाय हाय आंगुठ देखे हाय इस हाँ सही सही हाँ देखिले कौन टा मत देखे गोटे सकाल सकाल सी फोन बाबड़ा फोन लाइट देखिला माने तार बापा ताकू मोबाइल देखी दूसरा ना आम के फोन ताकू मोबाइल ताकू देखैबनी छुआ को स्क्रीन टाइम भलो नहीं मोबाइल देखि मोबाइल आए रुटी अमूल खाइबा आ कना ना कना तोर टिपी टिपी जाय देख के से ब्लैंकेट लगी सोई थला जेमती आ तो मु एटा खाई दिए देन आज प्लानिंग अच्छी चिकन बिरयानी हबार प्लानिंग कौन एक्जिक्यूट हो गलानी प्लानिंग ना चिकन विकेन आसीगला दही ना लेंबू पकईदेवा ता पेंडिंग करू दही आने रायता करिया से आनिबो काई आसीने ना मुझे मैरिनेट करी ना मैरिनेट करके रखीदेवी चिकन विकेन मैरिनेट कर रखीदेवी देखा हम जब आप रेसिपी सेयार करेंगे तो पेट गोड़ा रे पेट गोड़ा हम यदि आप रेसिपी सेयार करी रखिदे जीवा टिके कॉमेडी वीडियो भी आज बनइबार अच्छी बहुत दिन हेलानी बनईनी आज बनइबी तो आप निहाती लीमो को जाइए देखिए तो चलो खाई पी सारे देन कथा कौन कहूँ धन कौन कहूँ कि कौन कहूँ ज्वर हो मो छुआ घाइला हो जाए पूरा घाइला हो जाए तो ये आम चिकेन पूरा 1.5 केजी नहीं मु 1 किलो बिरयानी चाउल नहीं चाउलटा को ये भिजे देती आठी चिकेन नहीं 1.5 किलो तो पूरा भलसे धोईकी गोटे बड़ जगार नहीं जाइए ये आम अदा रसुण पेस्ट अच्छी अदा रसुण पेस्ट पकईदे देन बाकी जहाँ जहाँ मसला पड़ो मुझे देखा तो ये मो मसला नहीं जाइए यहाँ हूँ काश्मीर चिली पाउडर नहीं लुण नहीं बिरयानी चिकेन मसला नहीं बिरयानी मसला नहीं हलदी गुंड नहीं आउ तो मसलार पेस्टा देची आ लंका गुंड नहीं आ संगे पकेबा दही तो ये मुझे दही भी ऐड करदेली आउ सोरिष तेल 2 चम्मच ऐड हो गला तो मुझे आउटी एक्सट्रा ऐड कली भूषण पत्र आउटी कंचा लंका 7टा मझी चिरिकी पकई नहीं ताकू सब आम बढ़िया से मिसईदबा सब बढ़िया से गोलईदबा चिकेन सहित जिते बढ़िया से गोलेबे से बढ़िया से हम ये मोर दही पड़गला गोल सारिक देखा ये धन ता बाबा सागे खेलु धन ए धन धनगिरी आई आई तुमको अनेक से हसुची बस सेट सब रेडी कर रखीदेली चाउल तो भिजुची आईटा भी गोल घोड़े देखिपारे चिकेन मसला पूरा रेडी
एटा को घंटे छाड़ा कथा बट 12 बजला लेट हो जेहतु अध घंटे मुझे करी 12:30 तो बनला बेले देखेबी आ तो ये पूरा पियाज को चुन चुन कर काटिकी माने सरू सरू कटा है लंबा लंबा ताको तेल रे एमती भाजिकी ये गोटे बारिशते तैयारी करवा ताकि बिरयानी ऊपर टपिंग देवाई तो ये आमर हांडी रे पानी बस जाइए तो पानीटा गरम हेले एथिरे आमे टिके तेल को पकेबी देखेबी आ तो पानीटा गरम हेले एथिरे राइसटा बनैबा तो देखि पाथुए राइसटा पूरा फुलिकी केते बड़ बड़ हो जाइए पानी भी सब टाणी नहीं तो यहाँ बनैबा आ तो ये देखि पाथुए आम पियाज भजा हो जाइए मुझे पियाज से काढ़ी रखी नहीं आ कुछ पियाज ये अच्छी वही मसलाटा पकेलु गोटा मसला अधिक बड़े जी अच्छी तो ये मसला गोटा मसला जहाँ अच्छी तुम तेल पकईदे पड़ा सियाड़ी फुटब तेल पकईदेव देन चिकेन आड कर बस आमर मसला रेडी हो गला आस्ते आस्ते आड करदे चिकेन चिकेन देखिए सब मैरिनेट होगा सब चिकेन आड कर देखिए दूनु कड़े देखिए पूरा बढ़िया से पछी बछी मसला टी देदेवा से तो आम जेहतु ये सबूत मसला पकई दीजिए तो किसी ये आड करने पड़ोनी तो डायरेक्ट खाली कषा हम और ये आमर पानीटा तातीगला तो बस से सेम गोटा मसला जहाँ जहाँ अच्छी सब तो पानी पकईदे तब ये तेल हाँ से तेल टे आड करदे और लुण पका और लुण आड कर तो बस ये पानीटा टे टकटक ही फुटिले आम चाउल पकईवा फुटिज ए लुण पड़ो ना पानी फुटो ना पका 3 चामच पकईदे किले चाउल अच्छे ना बस लुण पड़गला तो देखिए पानीटा आउ टिके फुटिले से आम चाउल आड करवा चाउलटा को आम 80% रांधिबा पूरा रांधिबानी पड़गला सब ढोडा है मो पुआ उठीज तो यहाँ चलते घाटी देवा तो ये देखिए चिकेन टाइप गोला गोली हो रेडी तो आपको आम कौन करवा ना घोड़े घोड़े कषा कहीं देखिपे पीस केमतिया पूरा बड़ बड़ लेग पीस तो ये सीझापी टाइम लगे तो आपको घोड़े घोड़े के सीझेबा साइड में रोसे कर थके गली गरम लगला सीटी ये गड़ी पड़ी हाँ पुअर से ये पड़ी पुओ कि ना पुओ पड़ेगा सी खाली एवं कहूँ आई पाखे शोबी आई खुएदे खाइबी मुझे जिते खुएदी टोटाल खाइलानी आई खुएदेला से खाइला तो शोई बुझे तो नानी शोई से कदे तो आई खुएदी शोदेला शोला ये गड़ुची पुणी करके आसूँ ये द्वार घर कर तो बिरयानीटा रेडी हो गले आपको देखेबी पूरा फुल केमती केते सुंदर बास्ना है ना फास्ट मत दिखा घी लगे आम जो अधिक क्वांटिटी नहीं बड़ जगह नहीं अधिक क्वांटिटी नहीं तो से घी भलसे लगे हाथ पोछीदेव फास्ट आम तले कौन कर राइस देदेवा बहुत लोग अच्छे तले चिकेन भी दिखते आम राइस देवा बांफ जोर बाहर ना देखा कैमरा देखिए बस नहीं एटा नहीं एटा नौनु हां तू देखि परनु एटा नहीं देखा ये राइस पके देली तापरे चिकन एक्सीडेंट मीठा मीठा दुर्घटना मीठा चिकन दे दो हमर चिकन पीस गुड़ा देखो केते बड़ बड़ है मकान ये तरह कर दो
ଟିକେ ଝୋଳ ବି ପକେଇଦେବା ଆଉ ସେ କାହିଁ ବୋବଉଛି କହିଲ ବସିଛ ବୋଲି ତାମାନେ ମୁଁ ଖାଉଛି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବିକି ବୋବଉଛି ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଆଜଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଭଜା ପିଆଜ। ତାପରେ ପୁଣି ସେମ୍ ସବୁ ରିପିଟ୍ ହେବ। ପୁଣି ଭାତ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ଏମିତି ଚାଲିବ। ବସ୍ କରିଦେଇଥାଉ ପକେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଚିକେନ୍, ତାପରେ ସବୁତିକ ପୁଣି ରାଇସ୍। ହଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉପରକୁ ରାଇସ୍ ରହିବ ଆଉ। ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ର ନା। ଆଜି ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଆସିନି ବିରିୟାନୀ ହେବ ବୋଲି କହିକି ବୋଧେ ବନେଇକି ଆଣିଛି ପୁରା। ସେ କହିଥିବ ରାହୁଲ। ବିରିୟାନୀ ପିସ୍ ବନେଇକି ଦିଅ କହିଥିବ ସେ ବନେଇ ସବୁତିକ ଝୋଳ ରୁମ୍ପି ଦେଇଦେବା। ସବୁତିକ ରାଇସ୍ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ କରିଦେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ଆହୁରି ଅଛି ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ? କେଉଡ଼ା ୱାଟର। ଇତର କେଉଡ଼ା ୱାଟର ନା ଇତର ନୁହେଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରୋଜ୍ ୱାଟର ପକାଇ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଡ଼ା ୱାଟର ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା ପେସେନ୍ସ ପାଇଁ। ହଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଛି। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ତାକୁ କହିକି ଆଣିଲୁ ନା କ'ଣ? କ'ଣ କହିଲୁ? ବିରିୟାନୀ ପିସ୍ କରିବ ଅନ୍ଧାର କରନା। ଲେଗ୍ଟା କାଟି ଦେଉଥିଲା ମୁଁ ଲେଗ୍ କାଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ପୁରା ପିଓର ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋତଲ ଭିତରେ ଅଛି। ବୋତଲରେ ଫୋନ୍ କରି ଦେବି ନା କ'ଣ? ରେଡ଼ି ବାସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ଦମ୍ ଦେବା। ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଦମ୍ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। 10 ମିନିଟ୍ ନା କିଛି ନାହିଁ ହେଇଯିବ ସେମିତି। ହଉ ମୁଁ ସରିଲା ବିରିୟାନୀଟା ହେଇଗଲା ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତୋର ବି ବଢ଼ା ହବ କି? ବାଡ଼ି ଦେଉନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିସ୍। ନାଙ୍ଗା ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି। ହଉଛି ଇଏ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଅତର ଫତର କିଛି ଦେଇନି। ଅତର କାହିଁ ଦେବା ଦରକାର ଯେ? ଆଉ ଯେଉଁ କଲର୍ ବି ଦେଇନି। ଭଲ ହେଇଛି ସେଠି। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ହାଣ୍ଡି ଧରି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି। ଏଇଠି ଆମର ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ରାଇତା। ଧନୁଣି ମୋ ପିସ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଏଇ ପିସ୍ଟା। ଏଇଟା ରାହୁଲ ନେଇଥାନ୍ତା ବା ତାକୁ ଦେଲାନି କି? ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଲି। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଲି କୁହ। ଦୋକାନ ବିରିୟାନୀ। ଦୋକାନ ବିରିୟାନୀ ବାଓ। ହୋଟେଲ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଆଉ ଖାଇଲେ କହିବ। ରାହୁଲ କ'ଣ ସେପଟେ ବସିକି ଖାଇଲେ? କହୁଛି ବା ସେପଟେ। ଏଇଟା ରୋଲିର କେମିତି ଲାଗୁଛି ରିଙ୍କି ଟେଷ୍ଟ କରି କହ ଜଲ୍ଦି। ମୋ ପୁଅ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲାଣି ଏ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ମୋ ମାମା କରିଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମସଲା ବେଶୀ ପକେଇନି ଦହି ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇଛି। ଚିକେନ ଟିକ୍କା ବିରିୟାନୀ
ନା ଏଟା ଚିକେନ ଟିକା ବିରିୟାନୀ କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେଭର ସେଇଭଳିଆ ଆସୁଛି। ଚପ୍ ବିରିୟାନୀଟା। ହଉ ଖା। ଏଠି ବାପା ପୁଅ ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି ହଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ ନ ଖାଅ। ପୁରା ଖାଇବାନି ଜିଦି ମାନେ ଜିଦି ନା। ମୁଁ କହୁଛି ନ ଖାଅ। ହଁ ହଁ କ'ଣ ଖାଇବୁନୁ? ଟୋଟାଲ କ୍ଷୀର ପିଉନି ତ ଜ୍ୱର ହେଇକି ତା ପାଟି ବୋଧେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନ ପି ଖାଉ। ତାକୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ହଁ ଆମେ ଖାଇବାନି ହେଲା। ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଖାଇବାନି ହେଲା। କହୁଛି ଖାଇବିନି ନା ପୁରା ନା ଏମିତି କହୁଛି ନା। ଧନ ଏ ଧନ ଧନଗିରି ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ବାବା ମା ପାଖେ ବୁଲିବି, ଏମିତି କାଖ ହେବି, ଏମିତି ପେଟେଇବି, ଏତିକି ଚାଲିବ ମୋର। ଖାଇବା ପିଇବା ହବନି ଆଜି ଭିତରେ। ସକାଳୁ ସେ ଟୋଟାଲ ଖାଉନି। ତା ପେଟ ଦେଖୁନ। ଆଜି ଖାଇ। ହଁ ଆଜି ଦିନଟା ବା ତା ପେଟରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲାଣି ନ ଖାଇକି। ତ ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା ତ ପାଟି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ। ଟିକେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ରାତି ଆଡ଼ିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ନା। ସେଠି କାମ ତା କରୁଛ। ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଗରମ ଅଛି। ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ହିଁ ତାତୁଛି। ଧନ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଟୋକାଟା। ଟୋକାଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆଜି। ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଉରି ପଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଟି, ଆଗରେ କମ୍ ଚୁଟି। ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ବେଳେ। ଧନ ଏମିତି ଶୋଇବୁ? ଖାଇବୁନି? ଖାଇବୁନି? କହୁଛି ମୋ ବାବା ଭଲ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାନି ଆମେ ହେଲା। ମୋରି ପାଖ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିଲଉଛି। ଧନ ଦେଖେ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି। ହଁ ଚାଲୁ। କ'ଣ କରାହବ? ଖୋଲା କଥା କୁହ ଏଇଠି। କ'ଣ ରିଙ୍କି କ'ଣ କରିବୁ କହୁନୁ? ତୋ ଫୋନରେ କରୁନୁ। ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଦେଖଉଛି ଆଉ ନନାଙ୍କର କ'ଣ ଶସ୍ତା ଦେଖଉଛି? ନା ତମେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କର ବୋଲି ତମର ଏତେ ଶସ୍ତା ଦେଖଉଛି, ସେମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ପକଉଛି ନା। ନିଜେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିନି। 3000 ଟଙ୍କା ଭାବି କରୁଛି 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ଦେଖଉଛି ମୋର। ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ହାତକୁ 3000 ଦେ, ତୋର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରାହବ। ନାଇଁ ତ କିଏ କହିଲା? ପ୍ଲିଜ କର ନହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଯିବ ତମର ବି। ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ କହିନା ଯାଉଛି। ମୁଁ କଣ ତମର କେହି ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ନା ଯାଏ ମେଣ୍ଢା। ପ୍ଲିଜ ଜୁ ନା ନା କହ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ କହ। ନା ନା କହିଲୁ ତୁ କହିଲୁ କରିବା। ଜୁ ପ୍ଲିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦିଦି କହ ଟିକେ। ହଁ କହିଲି ବା ଦଉନି 3000 ଟଙ୍କା ମତେ। ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ତୁ ଫୋନରେ କୋଉ ମେଲ୍ ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛୁ ଦେଖିଆ? ହଉ ତାଙ୍କର ବୁକିଂ ହେଇଯାଉ ଦେଖିବା। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କ କରି। ମୋର ତ ଗୋଟାଏ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଯୋଉଟା ଶିବାନ ଦିଦି କୋड ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ମେଲ୍ ଆଇଡି ମୋର ଦିଦି କରିଥିଲା। ଦିଦି ସେଇ ତା ଆଇଡିଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତୁ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ ନା, ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ଲଗଇନ୍ କରିପାରୁନି। ଏଠି ଧନ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଉଛି। ଧନ ଧନ ଏଇ ଧନ ବାବା ତ କାହିଁକି ମୋ ଲାଡୁଟା କାଇଁ ତାକୁ ସେଦିନ ବସେଇକି ଫାଷ୍ଟ କଲି, ସେଦିନ ଶୋଇପଡ଼ିବ। Evening snacks with cold drinks, my cold drinks. ତାର ସରିଗଲାଣି। ଦିଦି ସାର ପିଇ ସାରିଲାଣି ଆଗ। ଯଦି ପୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଥିଲା ତୁ ବିଲକୁଲ ପିଇ ନଥାନ୍ତୁ, ପଛରେ ପିଇଥାନ୍ତୁ। ଖାଲି ଲାଗୁନି 20 ଟଙ୍କା ଚିପ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ହଉଛି ତୁ? ହଉ ଆଣିଦେବି ଆଉ ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ଖାଇବି ଆଣିବି କି ଦେବି? ଦିଦି ତୁ କଞ୍ଜୁସ ହେଇଗଲୁଣି ବାହାଘର ପରେ। ତୋ ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି ମୁଁ ବୁଲିକି ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ଦବୁ। ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର କରିବି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଇଲା
ତା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ଆସିଲା। ବର୍ଷା ଓଦା ହେଇଛି? ଛତା ନେଇନଥିଲି ବା। କାଇଁ ତତେ ଦି ଦିଟା ଛତା ଆଣିକି ଦିଆହେଲା, ତୁ ଛତା ନେଇ କାଇଁ ଯାଉ? ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କର। ବାହାଘର ପରେ ମୋ ଦିଦି ପୁରା କଞ୍ଜୁସ ହେଇଯାଇଛି। 20 ଟଙ୍କା କୁରକୁରି ବଦଳରେ ବି ମାଗୁଛି ସେ 20 ଟଙ୍କା। ସରି ଚିପ୍ସ ବଦଳରେ ଚିପ୍ସ ମାଗୁଛି। ଆଗରୁ ତ ପଇସା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ଏବେ ସେ କଞ୍ଜୁସ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତ ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲା, ମତେ କାଇଁ କୋଉଦିନ ଏନ୍ଜୟ କରେଇନୁ ତୋ ପଇସାରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣୁ ତା ଲାଞ୍ଜ ହେଇକି ସବୁଆଡେ ଯିବି ଖାଇବି। ଶୁଣୁ ସେ ତାହେଲେ ଖୁସି ହ, ସେ ଚିପ୍ସ କୁରକୁରେ କୁ ଏନ୍ଜୟ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲି? 8th କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ସେଇ ଇଏ କଣ ଏଠି ଏମିତି ଶୋଇଲା ତତେ ଆମ୍ପୁଡ଼ିକି? ବେଶୀ ଗପିଲା। ଶୋଇଥାଉ ଆଉ। ଆଉ ଟିକେ ତା ଶୋଇଦେବି ତା ଜାଗାରେ, ଶୋଉନି ଏବେ, କାନ୍ଦୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8:45 ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଧୁଆ ଧୋଇକି ବସିଥିଲି। ତ ମିଷ୍ଟର ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେୟାର କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଦିନରେ ଆଜି ବହୁତ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା ତ ଯାଇପାରିଲେନି। ତ ସେ ତାଙ୍କର ହେୟାର କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ କାମ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ କାମ ଅଛି, କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ କାମ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ କରିଦେଉଛି। ସେ ଆସିଯିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ଦେନ୍ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ସମ୍ଭାଳିବେ, ମୁଁ ଯିବି ସେ ବେଡ଼୍ଟା ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ ହିଁ ତା'ର ବନେଇଥିଲି, ତ ସେ ଜ୍ୱରରେ ସେଇ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଉଥିଲା। ଆଉ ତା ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁକୁ ତୋଳା ତୋଳି କରିକି ବେଡ଼୍ଟା ଝାଡ଼ିକି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସଫା କରିଦେବି, ତାକି ସେଠି ଆଉ କିଏ ଶୋଇପାରିବେ। କାରଣ ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ କରିଥିଲି, ତାର ବେଡ଼୍ ଅଲଗା କରୁନଥିଲି। ତ ମିଷ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ଏସବୁ କାମ କରିବା। ତ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ରାଗ ହଉଛି? ଫୁଟୁଥିଲା ମୁଁ ବାବା ହେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଫୁଟୁଥିଲା ଖାଇଯାଉଛ? ନା ତମ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଳୁ ଆଣିଛି, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ରୁଟି, ଆଳୁ ପୁରା ଡିନର। ସେମାନେ ଆଣିଦେଲେ ଫୁଟର ପାଣି।